रेस मागोश कॅसिनो आड जागृताय बसका जाली। युनिटी हॉल रेस मागोस वेऱ्या जाल्ल्या बसकेंत कॅसिनोक लागून जावपी नाश लोकांनी उक्ताडार हाडलो। हे बसकेंत लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, पूण लोकां विरोधान IRCच्या नांवान हांगा कॅसिनो येतलो काय ना हें मात वेळच सांगतलो। सरकारान हाचेर स्टॉप ऑर्डर हाडूंक ना जाल्यार रस्ता रोको करपाचो आमचो यत्न आसतलो, थळाव्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। आयज आमची झूज आसा ती कॅसिनोच्या अगेन्स्ट। आयज आमचे जे वेरेचे लोक आसा जे तिसरे काडटा, फुटाणी मारता, काटाळे घालता, तेंचे एक्झिस्टन्सूच काबार जातले। आयज ते लोक आमकां तिसरे वयता म्हणून आमकां तिसरे खावपाक मेळटा। आयज ते नुस्तें मारता ते मारता नुस्तें खावपाक मेळटा। आयज आमची मांडोवी नदी इतली दूषित जाल्ली आसा ह्या कॅसिनोक लागून। आयज आमचे ह्या वेरेकारांचे वेरे विलेजीचे गणपती जे आमी गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करता, हे सगळे गणपती तेच नदीन बुडयता। चिंतान तुमी की आमी आमचे फेस्टिवल, आमच्या गणपती, आमचो देव मानता, आमी ताका ते नदीन बुडयता। ती आमची एक देवी माता, ती आमची गंगा, त्या हितून आमी ताका विसर्जन करता ते चिंतान त्या हितून हे कॅसिनो कितले दूषित करता। उत्तम प्रतिसाद म्हणून येता पळय। लेस दॅन 24 hours, लेस दॅन 20 hours आय वूड से वी हॅव गिवन अ कॉल टू आवर विलेजर्स एंड दे आर हियर। यू कूड सी द क्राउड एंड आतां आमचें कशें आसा, आमी मिटींग 2-3 दीस पयलीं सुद्दां आमी वेन्यूज पळयलेले, पूण खंय ना खंय कोण तरी इंटरफियर जावन आमचे वेन्यू सुद्दां बंद करपाचो प्रयत्न केलो। आमचे तुमी पोस्टर पळयल्या जाल्यार त्या पोस्टराचेर पयलीं आमचो दुसरो वेन्यू आसलो, युनिटी हॉल आसलो। थंयसरल्यान मागीर परत आमकां कितें तरी अचानक दुसरे दिसा उजवाडटात आमकां नेवे आनी कितें तरी कळ्ळें की ना आमी दिवंक शकना बीन म्हणून। सो थंय हें करून आतां आमकां हें तिसरें ना जाल्यार वी हॅड प्लॅन D ऑल्सो। दिस वॉज प्लॅन C। सो प्लॅन D आसलो तो आमकां खंय आनी रस्त्यार खंयसर तरी ओपन स्पेसीर गेले, पण आमी कशेंच बोर्डान धांवपय ना। आमी आसा घेतला कितें हातीन तें आमी खंयसर तरी चडीक लायतले। विथ दीस ऑल्सो विथ द लिगल प्रोसिजर वी आर फॉलोईंग ऑल ते म्हणटा आमी कॅसिनो मानता, आमी IRC मानता। थंय सगळे कॅसिनो आसा, मशिनाचे कॅसिनो सगळे आसा। वयल्यान कितें जालें, तांकां कोर्टान वयला म्हणून ते आतां सांगता आतां गव्हर्मेंट आमकां क्लॅरिफाय करा, आमकां गोंयांत कॅसिनो घालूंक मेळटा की ना। लँड कॅसिनो इन्व्हेस्टमेंट 3,500 crore अंडर IPP। कोण चेअरमॅन कॅसिनो? पयलो क्वेश्चन हांव विचारलो, कॅसिनो परमिशनाक कोण दिता ती खबर आसा न्हू? होम डिपार्टमेंट। RTI घालपाक जाय, फक्त आमी 1-2-3-4 लोकांनी RTI घाले करून जायना। आमी RTI घालपाक जाय की जे कोण कॅसिनोन वयता तेंची वय कितें आसा, एज कितें आसा, नांव कितें आसा, ते तेणी ओपन करपाक जाय आनी हें इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय। जे मेरेन आमी हांचेर नदर दवरिना ते मेरेन आमचे भुरग्यांचेर हें वेवसाय चालूच उरतलें। जागृत जाय वेरेकारांनो आनी हेका विरोध करा, नाल्यार तुमचे मोडे सुद्दां उरपाक तुमचे कडेन जागा आसना। हे मिनटाच्या भाशान जातले। शेणी वयता वयता सांगता, वयता आसतना मनीस कांय वळना, फक्त कितें खाता आसतना वयता आनी माती आनी फातरी विचार करा। ही गोंयची तुमी नाशाडी सुरू केल्या पळय, ही कशी नाशाडी तुमची सुद्दां जातली। विचार करा, गोंयच्या राजकारण्यांनी नाशाडी केली पळय, ते कशे हाल हालान गेले तो विचार करा आनी दोन गोंयची परत सांगता गोंयची नाशाडी करूं नाका। ही आयज तुमकां लागतली, हे कोणाक चुकलेलें ना। या इंटरेस्टाची म्हाका कांय घेणें ना। म्हाका स्टेट उलोवपाक जाय, म्हाका कॅसिनो नाका। गोंयकार म्हणून म्हाका कॅसिनो नाका, पणजेकार म्हणून म्हाका कॅसिनो नाका, कारण तो आमच्या खातीर एक काम करपा असो। परत एकदा सगळ्या गोंयकारांक विनंती करता, भीक मागो नाका, हक्क मागा। त्या गांवच्या भुरग्यांक आनी आख्या गोंयच्या भुरग्यांक त्याचा यूथ म्हणून तुमकां उलोवंक नाका, तुमी घरान रावं नाका आनी हेच्या फॉल्स प्रॉमिसान केन्ना बळी पडूं नाका। तुमकां जॉब दितले म्हणून स्वताच्या पांयार रावा आनी आमचो गोंय वाचोवया। आमी एज्युकेशन करपाच्या पासून आमचो प्रयत्न आसा। सपोज जर हे सरकार हेजेर खंय रोख आली ना जाल्यार आमी सगळे यूथ आनी गांवचे लोक सगळे फुडें सरत एक एज्युकेशन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा की अशें की आमी रस्ता रोको पासून करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। कॅसिनोची घाण ही आमच्या वेऱ्या गांवांत नाका, कित्याक त्या कॅसिनो जगणारे चाळ म्हणटा हेका शेकड्यांनी इतिहास आसा, शेकड्यांनी वर्सां कालचो परचो न्हू। आमचे फॅमिली बाबा आजे पणजे गेले, पण तिसरे कडना लोक अजुनूच आसा। खरें म्हळ्यार सरकाराक
कांयच रेव्हेन्यू मेळना ह्या कॅसिनो कडल्यान. जेन्ना ते म्हणटा की आमकां रेव्हेन्यू मेळचो ना कॅसिनो गेले जाल्यार तांच्या बोल्सांनी जो रेव्हेन्यू वता पळय तो बंद जातलो म्हणून तांकां भंय कॅसिनोचो. आज कितलेशेच लोक तिकेटी घेवन कॅसिनोनी वतात, हजारांनी लोक दिसाक वतात, कोट्यांनी रुपयाचो तांचो टर्नओव्हर जाता. 1 रुपयाचो GST लागू जाता. तुम्ही जाणाय आम्ही एक सामान्य मनीस एक भुरग्याक आमच्या बिस्किटाचो पुडो सुद्धा घेतला जाल्यार आमी GST भरता काय ना. आणि हे दिसाक कोट्यांनी रुपयांचो रेव्हेन्यूचेर GST भरिना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.